Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une brioche très légère et moelleuse. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم بريوش شفته في أحد القنوات وجربته. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, dans un plat pour mélanger, je vais mettre un verre du lait. Je vais mesurer avec le même verre la moitié de verre de sucre, une petite cuillère de sel, une cuillère à soupe de levure de boulanger et un œuf. Sucre vanille 7,5 g et une grande cuillère ou une cuillère à soupe de vinaigre. Je mélange bien et je laisse reposer à peu près 2 minutes. آنية الخلط نوضع فيها كأس ديال الحليب. بالنسبة للعبار غادي يكون بنفس الكأس، نصف كأس ديال السكر، ملعقة كبيرة ديال خميرة الخبز أو خميرة العجين، بيضة، ملعقة صغيرة ديال الملح وسكر فانيليا ديال 7.5 غرام وملعقة كبيرة ديال الخل. أنا استعملت خل تفاح، إلا كان الخل الأبيض يكون أحسن. نخلط الكل ونخليه يرتاح حوالي دقيقتين. Après 2 minutes, j'ajoute 4 verres de farine et si besoin, j'ajoute aussi من بعد دقيقتين نضيف 4 كؤوس ديال الفرينة. إلا كان خاصنا نقدروا نضيفوا أكثر. On peut bien travailler la pâte même avec la main. Moi, j'ai utilisé le robot et j'ajoute une cuillère à soupe du beurre. نقدروا نخدموا العجينة حتى باليد. أنا استعملت الآلة ونضيف ملعقة كبيرة ديال الزبدة. من بعد ما نعجنها مليح نقسمها إلى قسمين. القسم الأول نخليه على جنب، نضيف واحد شوية ديال الزيت في واحد الآنية ونتركه على جنب. والجزء الثاني نضيف له ملعقة كبيرة ديال بودرة الكاكاو أو بودرة الشوكولا ونعجنه مليح. Après, je partage la pâte en deux. La première pâte, dans un plat, je vais mettre un petit peu d'huile et je vais le laisser reposer à peu près 1 heure. Et l'autre pâte, je vais mettre une cuillère à soupe de poudre de cacao et je mélange bien pour faire entrer à l'intérieur. Et les deux pâtes, je les laisse reposer 1 heure au plus. العجين الأسود أو بالشوكولا والعجين الأبيض نخليهم يرتاحوا حوالي ساعة. Et après 1 heure, je vais couper la pâte blanche et la pâte au chocolat en 4 boulettes et je laisse reposer aussi. ومن بعد ناخذ العجين الأبيض والعجين الأسود ونقطعه إلى 4 كريات. Et je vais commencer avec la première boulette blanche. Donc à l'aide de l'huile végétale, je vais bien étaler la pâte
et je vais mettre un petit peu de Nutella. Vous pouvez remplacer Nutella par le fromage ou la confiture. À l'aide d'un couteau, je vais couper au milieu et je tourne ma pâte. Donc, quand je tourne la pâte, je vais la couper en deux car le moule ou le plat qui entre au four, j'ai un petit plat. Si vous avez un grand, vous pouvez laisser comme il est. Donc, pour le plat, je mets un petit peu d'huile, un petit peu de farine, j'ai mis un petit ramequin au milieu et j'ai mis cette boulette au bord de plat. نبدي بالكرية الأولى نمددها بمساعدة زيت المائدة، نمددها ونوضع واحد شوية ديال النوتيلا. تقدروا تعوضوا النوتيلا بالجبن أو بالمربى. بمساعدة سكين نقطع في الوسط وندورها. أنا قطعت العجينة على 2 لأن القالب أو الصينية اللي تدخل الفرن عندي صغيرة. إلا كانت عندكم كبيرة تقدروا تخليوه كما هو. نوضع واحد الآنية في الوسط، نوضع فيها واحد شوية ديال الزيت ونوضع العجين أو الكرية في الجوانب. نفس الشيء نستعمل للكرية السوداء. Et pour la boulette noire, je vais faire pareil, mais à la place de mettre Nutella, je vais mettre un petit peu des amandes effilées. Comme j'ai dit, vous pouvez mettre à l'intérieur ce que vous avez et ce que vous voulez, même le fromage ou la confiture comme vous voulez. Donc, je vais mettre la pâte ou la boulette noire, pareil comme la blanche. Je vais couper, je vais tourner et je vais la couper en deux et je le mets dans le moule ou dans le plat qui entre au four. نفس الشيء بالنسبة للكرية السوداء، غادي نمددها بمساعدة الزيت. وفي الحشوة استعملت رقائق اللوز، تقدروا تستعملوا اللي حبيتوه. نقطعها وندورها ونقطع في النصف أيضا كما قلت لأن عندي القالب صغير. Après que j'ai terminé les 3 boulettes de chaque couleur, il me reste le 4e boulette. Donc, je vais bien étaler la boulette ou la 4e pâte blanche à l'aide de l'huile toujours. La noire aussi au chocolat. Et je vais mettre la noire sur la blanche et je vais mettre à l'intérieur de Nutella et les amandes effilées et je coupe et je tourne. بعد ما انتهيت من الكريات الثلاث من كل نوع أو من كل لون، غادي ناخد الكرية الرابعة نمددها ونوضع فوقها الكرية البيضاء. نمدد الاثنين، الكرية البيضاء والكرية السوداء، ونوضع البيضاء على السوداء، ونوضع في الحشوة شوية نوتيلا ورقائق اللوز، نقطعها ندورها ونوضعها في الوسط ونخليها ترتاح أيضا لمدة ساعة. Terminé, je laisse reposer 1 heure aussi. Après qu'il est bien gonflé un petit peu la brioche, donc j'ai pris un yaourt nature et j'ai mis une petite cuillère de sucre et j'ai mis sur la brioche et ça nous aide pour que la brioche s'enfle. Si vous avez un yaourt avec le sucre, sera mieux. Donc j'ai mis sur la brioche et je laisse reposer à peu près 30 minutes. بعد ما ارتاح البريوش او خمرنا واحد شويه، ناخذ ياغورت طبيعي وضعت فيه واحد الملعقه صغيره ديال السكر وندهن به البريوش وكيساعد باش ينتفخ. وإلا كان ياغورت عندكم بالسكر يكون احسن. نخليه يرتاح ايضا لمده 30 دقيقه. Et après 30 minutes, je vais prendre un œuf et je le mets sur la brioche. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat de 30 à 35 minutes. بعد ما خمرنا البريوش نوضع فيه البيض، ندهنه بالبيض ونوضعه في الفرن اللي حميته على 180 درجة من 30 حتى ل 35 دقيقة.
Et voilà, après 35 minutes de cuisson, je vais enlever le moule à l'aide d'un couteau. Je le mets dans l'assiette et j'ai mis un petit peu de miel sur la brioche. Si vous n'avez pas le miel, vous pouvez mettre un petit peu de confiture. 35 دقيقة ديال الطهي، نزعه من القالب بمساعدة سكين ونوضعه في الصحن وندهنه بواحد شوية ديال العسل. ما كانش موجود العسل نقدروا نعوضوه بشوية ديال المربى. وهذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إلى عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. Voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo.